Hello guys, welcome to my vlog. So karon guys, mag-post to delete na po ko ani nga video. So mura ming mga VIP diri sa van kay kami ra gyud 5 apil ang driver. So nangadto mi sa Lake Agco guys nga makita sa Kidapawan North Cotabato. So naginahinay gyud ko hikap aning tubig kay basig mapaso na hinuon ko. So guys, pagkakita na ko guys, grabe napawaw jud ko nga grabe ang makita na ko nga nag-asaw-asaw og nagbukal-bukal. So grabe yun ang akong pagka-amaze diri nga lugar. Kung makaadto mo diri guys, ma-appreciate ko ninyo kung unsa ang naa diri. Tapad sa Lake Agco guys, mao ni ilang resort. While lang baklay-baklay mi nangita pa mi kalingkuran uban sa ako ang sister. So naglingkod-lingkod mi kadali human ni anhi mi diri sa steam bath. So pagsaka nato diri guys, naatay makita nga instruction. So naay maximum time 3 to 4 minutes. So magdrink ka water before and after. Pagsulod pa lang nako mura managkugyog samot ang ako ang pores ani diri. So mo na nga ni baba na lang ko kayo nauna pud nako wala man dai ko kadala og extra nga saninas. Diring dapita mo ni ang dalan sa Boiling Mud, makita nato nga naay nakabutang nga danger zone, bawal mo sulod diring dapita. So after namo ni baba mi, nakita namo nga enjoy kay sila pamutang sa ilahang dagway ug mud. So ilahang gipang ugsok og stick para lang gyud makakuha og makabutang sa ilang dagway. Human nag-travel na po mi padulong sa Smokies Grill para mag-lunch. So lami kay ilahang mga food diri guys, dili jud mo magmahay. After lunch nag-travel mi padulong sa Kabakan. So nag-tour mi diri guys sa USM. So nindot kayo ang ilahang place. So nangaon pa mi kadali og mga kakanin diri, mao ni ilang school campus. Ug human tour namo nihapit pa mi diri og gitagaan mi og sa ilahang lamian nga Choco Milk. Morning guys. Thank you for watching. Bye-bye.